Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Sigika Fɔba ale y'i sensen ka se Mopti mara kɔnɔ bi walasa kana kuma kalata walew kan o min baaraw daminɛna a mɛnna nka min ye kampaɲi ye ale daminɛna kari tɛmɛnen jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɛmaw ka fɔ la ayiwa bi an bɛ studio min kɔnɔna na o ye radio Kawural studio kɔnɔna na n'o ye ayiwa studio Tamani yɛrɛ radio partenaire dɔ ye an bɛna kuma fɛn min kan o de ye kalata baaraw ale labɛnni a n'a a gɛlɛyaw olu ye jumanw de ye Mopti mara kɔnɔna na walasa ka kuma kan maa welelen olu ye maa naani ye maa fɔlɔ Lasana Seku Kamara ale ye conseiller aux affaires administratives et juridiques n'o ye sariya ani sɛbɛnko ɲɛnabɔba ye gouvernorat la Mopti mara kɔnɔna na Burulayi Dunbiya ale ye commission électorale nationale indépendante n'o ye CENI ye ale y'o ka ayiwa ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye yan nɔ Madame Diallo Tata Touré ale ye conseil régional de la société civile n'o ye société civile ka ayiwa bolofara min bɛ Mopti mara kɔnɔna na o ɲɛmaa ye min ye Sori Tarawele ale ye observatoire pour les élections et la bonne gouvernance n'o ye ayiwa cakɛda minnu sigilen don jateminɛni kama kalata walew la o dɔ ye ale bɛ yan o tɔgɔ la ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa an ka bi Sigika Fɔba an bɛna daminɛ ni ayiwa min ye Mamudu Bokum ye n'ale ye an ka correspondant ye Mopti mara kɔnɔna na ale ye sɛbɛn min kɛ walasa k'a ɲɛfɔ an ɲɛna député ayiwa candidat cɛbɔ maa joli de bɛ ayiwa Mopti mara kɔnɔna na ani fana siège joli olu de labilalen don Mopti mara ye député bulon kɔnɔna na an k'ale lamɛn. Ni député kalata min kan ka kɛ mars kalo tile 29 san 2020 na Mopti mara maaw y'u kanbɔ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ liste 75 de bi ka u bolo maanabɔ nin député sigini na a listu maa bi t'i jɔ maa 198 na olu de filɛ nin ye Bayangara mara liste 7 Bankas 11 Gɛnɛ ye 8 ye Douanzata fana ye 8 ye Koro liste bi t'i jɔ fo 13 la yen de ta cayara ni marayɔrɔ 4nan ta bɛɛ ye Mopti cercle liste 11 Tenengu 10 ani Yuwaru o ta ye 7 ye n'i y'a ta k'a lajɛ député 20 de kan ka sukandi ni liste 75 nin cɛma an bi waati min na iko bi kalata sɛbɛn kuraw tilanniw daminɛna ka fara o kan yɛrɛ kofɔ fɛnɛ baaraw daminɛna ni o ye campagne ye nin député kalata in bi ka kɛ waati kɔnɔ waati min lakanako gɛlɛyalen don kosɛbɛ marayɔrɔ 4nan kɔnɔ ni o ko bi sen na an bi ɲininkali min kɛ yala maaw na se ka bɔ caman ka wote wa o jaabi na dɔn mars kalo tile 29 fitirida fɛ wotew kɛlen kɔ. Seku Kamara min ye cɛbɔ 198 poste 20 o kama an bɛ se k'a fɔ ko député kalata in na cɛbɔ o cayara Mopti mara la dɛ. Ani ce an sira hɛrɛ la Ala ka tile hɛrɛ d'an ma i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min lisi 75 de y'a kanbɔ an ka région na kalata in na bon o lisi 75 la n'i y'a jateminɛ comme aw ka reportage yɛrɛ la fɔra cogo min candidat min b'o la candidat mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 8 mais peut-être reportage ma min fɔ o candidat 198 na i bɛ taa sɔrɔ muso ye 60 ɲɔgɔn ye o la o b'a jira k'a fɔ sariya min taara 2015 o bato la parce que o b'a jira k'a fɔ n'i ye candidatw lajɛ a 100 sara la muso taara 30 ɲɔgɔn na donc ne bolo effectivement an ka région kɔnɔ liste cayara an ka mairie la fana élection ni Ala sɔnna a bɛ kɛ basigi ani kelenya kɔnɔna na gɛlɛya tɛna sɔrɔ a la n'Ala sɔnna o ye n ka kuma ɲɛbila ye fɔlɔ. Ayiwa i ye musow da fɔ sifinw olu da dɔnna wa. Bon an ye statistique minnu kɛ an ma sifinw ta da dɔn la parce que liste électorale dilanna a total bi fɔ nin hakɛ ye cɛ ye nin hakɛ ye muso ye o de bi fɔ donc an kɔni ye tɔgɔw lajɛ cour constitutionnelle ye liste minnu valider donc an ye tɔgɔw lajɛ tɔgɔ minnu ye muso tɔgɔw ye an y'o jateminɛ mais a bɛ se ka kɛ fili dɔɔni bɛ se ka k'a la ne y'a fɔ aw ɲɛna sisan ko muso ye mɔgɔ 60 ye mais i t'a sɔrɔ muso tɔgɔ ni cɛ tɔgɔ bɔlen bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw la n'i ma don papier yɛrɛ kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ a sɛbɛnlen bɛ tɔgɔw ɲɛfɛ nin ye cɛ ye nin ye muso ye
ni danna cour constitutionnelle ka avis ma a bɛ se ka kɛ fili dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ a la sinon ne yɛrɛ ye statistique min kɛ o ye muso 60 de bɛ 198 na voilà mais denmisɛnnin kɔni o hakɛ an ma o jateminɛ a la donc ka préparer la tigɛ k'a fɔ ko o muso 60 ani kɔ in o jateminɛ bɔra tɔgɔw de fɛ o de jateminɛ de bɔra tɔgɔw de fɛ fili bɛ se ka ye o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ Burulayi Dunbiya an bɛ don min na i ko bi Mopti mara kɔnɔna na e ka jateminɛ na kalata labɛnni walew a bɛ bolo jumɛn de kan Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An bɛ Alahu subahana wataala tanu. Alahu subahana wataala bɔra ka nin wagati min yira an na. Anw ka baara ye kalata kɔlɔsili de ye. Sariya min bɔra n'a bɛ fɔ o ma ko loi électorale. An ka baara ye o application kɔlɔsili de ye administration mɔgɔw nɔfɛ. An bi yɔrɔ min na bi Mopti région foyi ti kɛ ni administration ma anw sen don a la donc ka daminɛ révision des listes électorales la fo ka na se an bi phase min na bi an y'a bɛɛ kɔlɔsi u nɔfɛ sariya b'a la ka appliquer a ɲɛma Mopti région kɔnɔna na an bɛ se ka an jɔ Madame Diallo Tata Touré e ye société civile ma ye y'a ɲɛma yɛrɛ ye Mopti mara kɔnɔna na yan nɔ kalata daminɛni campagne daminɛni ni sisan cɛ e ka jateminɛ kɛra jumɛn ye a ko la aw ni sɔgɔma vraiment aw ni ce aw ye occasion d'an ma an ka se ka kuma ni élection ninnu hukumu kɔnɔ a diyara n ye vraiment parce que élection ninnu fɔra a mɛnna a reportera donc a report ni a kɛra fiɲɛ dɔɔni ye an ka constitution an ka institution ninnu na mais bi bi na n'a sera ka kɛ an kɔni vraiment société civile an nisɔndiyara a diyara n ye surtout que le ministère de la Défense et de la Sécurité ou promesse ta autorité promesse ta k'a fɔ ko les élections seront sécurisées parce que an bɛ région min na insécurité bien mais si ni élection ninnu sera ka sécuriser vraiment ko min don a bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que an y'a jateminɛ u bɛ fɛ ka élection ni vraiment an bɛ fɛ k'a kɛ basigi la vraiment population bɛɛ de mobiliselen de don kabini campagne daminɛna le dimanche à aujourd'hui vraiment ye b'a la ni tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ affiches bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen musow bɛ yen cɛw bɛ yen bɛɛ de wulila k'i jɔ pour que élection ninnu ka se ka kɛ basigi la u ka se ka kɛ hɛrɛ la vraiment donc mobilisation kalata ninnu kɛli diya aw ye i ko ka a bɛna se ka kɛ aw bɛ diya aw ye kosɛbɛ mun de b'a diya aw ye a bɛ diya anw ye parce que mandat ko in fana i k'a jateminɛ an ka député minnu bɛ yen u ka mandat tun banna mais insécurité kama ani contexte min bɛ yen ça a été prolongé bon n'a prolongera ka prolonger on risque pour que an kana taa vide constitutionnel la ou bien institutionnel la o si ma ɲɛ anw ma pour que an ka partenaire d'appui ninnu an ka partenaire technique et financier o ka se ka da anw na démocratiquement vraiment an kan ka élection ninnu kɛ le Mali est un pays démocrate donc démocratiquement an kan ka élection ninnu kɛ mais avec tous les mesures de sécurité à l'appui. Voilà. D'accord. Sori Traoré, aw ka jɛkulu spécialiselen don aw ka baara yɛrɛ dabɔkun ye ka jateminɛ kɛ min ye kalata walew ani mara yɛrɛ taabolo hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ a labɛnni waatiw la fo sisanni na aw ka jateminɛw ye mun de yira aw la kalata ko in na. Ok, n bɛ an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que ni plateau suguya a b'anw yɛrɛ permettre hakilina caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka min fɔ parce que anw ka baara yɛrɛ bɛ boli min kan o de ye kalata ani bɛɛjɛ fanga waleyaw bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na an bɛ o kɔlɔsiliw de kɛ n'an k'o ma an bɛ veille de kɛ hukumu kɔnɔna na an b'a daminɛ kabini kalata wagatiw bɛ labɛn n'o ye lisiw bɛ sɛbɛn mɔgɔw bɛ taa u tɔgɔw don k'u tɔgɔw bɔ cogo min na an b'o olu bɛɛ jateminɛ n'an b'o observer an b'o rapportw kɛ à chaque moment an bɛ sɛbɛn dɔ kɛ k'a ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma k'u hakili jigin nin yɔrɔ in bɛ tan nin yɔrɔ in bɛ tan a y'aw hakili to nin yɔrɔ in na donc an ye société civile démembrement i n'a fɔ conseil présidente yɛrɛ bɛ yan cogoya min na donc n'i ye phase préélectorale lajɛ an ye liste inscription ninnu bɛ kɛ tuma min an y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ candidat b'u tɔgɔ di tuma min an b'o jateminɛ fo ka na se voter don ani voter fana banna kuma min na an b'o bɛɛ jateminɛ donc observatoire ka baara y'o de ye
donc n'i y'a jateminɛ hali sisan nɔ depuis a fɔra ko kalasita nin bɛna kɛ fɛn caman bɛ yen nɔ an y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kuma Mopti région yɛrɛ ta kan an nana ye k'a fɔ adamadenw ɲaalila parce que nisɔndiyara quoi c'est vrai que dɔw bɛ yen nɔ o bɛ sigasiga président y'a fɔ sisan nɔ sécurité kɔni bɛ fanga bolo fanga kɛmɛ k'i jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ donc an ye inscription ninnu jateminɛ mɔgɔw taara c'est vrai engouillement i b'a jateminɛ citoyens caman bɛ yen nɔ c'est vrai que kunnafoni bɛ di fan bɛɛ mais u tɛ k'a faamu donc jɔn kan k'o baaraw kɛ administration b'a seko kɛ parti politique b'a seko kɛ CENI b'a seko an bɛɛ b'an seko kɛ donc n'i ye jateminɛ campagne yɛrɛ daminɛna sisan wagati min na an b'a ye mɔgɔw bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni u bɛ ka engouillement min ka na dɔɔni dɔɔni mɔgɔw bɛ k'a faamuya mais yanni ka taa ɲɛfɛ n b'i fɛ ka kelen fara kan ɲinan kalata min bɛna kɛ député sigi la ani tɔw cogoya tɛna kɛ kelen ye donc peut-être que taalen ɲɛfɛ an bɛ se ka an da don u danfara ye mun ye parce que u danfara yɛrɛ bɛna kɛ a bɛ kɛ contexte min yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ yan nɔ donc n'o ye contexte bon d'insécurité ça c'est o ye ko ye min bɛ adamadenw la kosɛbɛ donc mɔgɔw hakilina bɛ cari bon n'i y'a jateminɛ fana campagne bɛ ka taa cogo min na a bɛ ko mɔgɔw y'a faamu k'a fɔ an ka kala ta mɔgɔw de ye minnu bɛ se k'an jɔyɔrɔ fa sini donc o ka fɛn misɛnnin caman b'a kɔnɔ o tɛna sɔrɔ a kɔnɔ conseiller bɔra k'a fɔ a ka kuma na sisan nɔ ko muso sariya nin a labatura parce que n'i ye maa 100 ani maa 98 muso 60 ɲɔgɔn b'o la donc ça c'est important mais an ye observateur ye n bɛ se ka i ka kuma fɛngɛ jɔ sur les 198 candidats kɛmɛ ani 98 na ni muso 60 b'a la mais anw ka jateminɛw y'a jira na min ye denmisɛnnin a bɛ taa denmisɛnnin 50 jate ɲɔgɔn na donc chiffre 50 voilà o jate parce que an ka statistique la an bɛ nin bɛɛ jate quoi i y'a faamu an bɛ jateminɛ kɛ a bɛɛ kɔnɔna na i y'a fɔ ko a bɛ ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na min ye lakana o sabatibaliya n'o kɛlen don gɛlɛya ye yɔrɔ dɔw la ayiwa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko o sababuya la ko ayiwa kalata in ka a man ka kɛ donc an bɛ o dɔ lamɛn sisan in na Mopti mara kɔnɔna na kɔni kun tɛ fɛ a ka kɛ dɛ ala ko tiɲɛ bari an tɔɔrɔlen bɛ an dusu kasilen bɛ hali n'a ti Mopti a bɛ Mopti dafɛ dugu la ala ka tiɲɛ kɔni a kun kan ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ fo jamana ba ka sigi o de ye ne ka laɲini. Ayiwa Lasana Seku Kamara ko kalata in k'ale bolo lakana sabatibaliya sababuya la ani gɛlɛya minnu bɛ Mopti mara kɔnɔna na ale bolo kalata in kun man ka kɛ jaabi jumɛn b'e bolo o ko la. N ye an balimamuso ka kuma mɛn ne ka hakili la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais o man kan k'an bali an ka kalataw kɛ bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye démocratie jamana de ye ni anw ye démocratie jamana ye démocratie taamasere ye mun ye fangaw ni u ka mandat mana se laban na wele ka bila électeurs ma u ka se ka mandat lakuraya aw b'a kalama an filɛ ka député minnu ka vote kɛ nin ye a prolongera fo siɲɛ 2 ne bolo vraiment a mana gɛlɛya cogo cogo ni élection in ka kan ka se ka kɛ ka kan ka se ka kɛ parce que 2018 an ye élection présidentielle kɛ condition min na ne tun bɛ Mopti yan alhamdulilayi ɲinan ta fana y'an sɔrɔ yan an ye 2018 ta kɛ gɛlɛyaw tun b'a la mais a tun bɛ mɔgɔ caman na k'a tɛna se ka kɛ yɛrɛ Mopti ala barika la 2018 élection kɛra bɛɛ lajɛlen ye wasa sɔrɔ a la. mais est ce que bɛɛ sera k'i sen don o kalata la ka d'a kan yirala fana k'a fɔ ko bureau dɔw olu ma se ka dayɛlɛ yɛrɛ. non ne tun bɛ yan o wagati la an ka commune bɛɛ lajɛlen commune 2018 la commune 100 ani commune 8 n'i y'a lajɛ deuxième tour la commune 6 dɔrɔn de ma se ka vote ma se ka kɛ commune 6 de la mais premier tour la vote ma se ka kɛ commune min na o tun ye commune 10 ɲɔgɔn ye deuxième tour la 2018 commune 6 dɔrɔn de ma se ka vote kɛ mais o bɛnna samiyɛ ma o y'a sɔrɔ yɔrɔ ninnu lasɔrɔli ka gɛlɛn hali lakanabagaw bolo comme an balimamuso ye sécurité kuma fɔ n bɛ se k'a fɔ bon sécurité an ka bureau région kɔnɔ yan bureau 3,272 de b'an ka région kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bi sɔrɔdasiw bila ka taa nin bureau 3,2 kɔ in bɛɛ lajɛlen na pour que vote ka se ka kɛ mais pour que électeurs bɛɛ lajɛlen ka lakana n da tɛ don o la k'o fɛsɛfɛsɛ mais sɔrɔdasiw ye cadre d'ordre dilan carte d'ordre min k'a daminɛ depuis cartes bɛ tilan wagati min na ka na bila campagne na ka bila vote don na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min
o dilanna o papier bɛ sɔrɔdasiw bolo o kɛcogo ɲuman olu de b'o dɔn ne tɛ se k'an da don o la yan. mais i y'a fɔ sisan na ko mɔgɔ tɛ se ka sɔrɔdasiw bila ka taa bureau de vote bɛɛ lajɛlen na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi bureau de vote dɔw la sɔrɔdasi tɛna kɛ yen. Oui, n tun bɛna o de fɔ sisan baara bɛ nɔgɔya u bolo cogo min yɔrɔ biro 3,275 i tɛ se k'a fɔ i bɛ sɔrɔdasi kelen tɛ bila ka taa 5 tɛ bila ka taa 10 tɛ bila ka taa groupe de bɛ se ka bila ka taa yɔrɔ la donc biro 3,000 ni kɔ la i tɛ se k'a fɔ i bɛ sɔrɔdasi groupe bila ka taa nin bɛɛ la u ka baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min anw ye document dɔw dilan ka jama ka ca centre de vote minnu la an y'o lisiw kɛ k'o di sɔrɔdasiw ma ani yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni hakili ka kan ka to olu la kɔrɔlen an ye gɛlɛya sɔrɔla yɔrɔ minnu na 2018 ani yɔrɔ minnu ye dugubaw ye bureau ka ca yɔrɔ minnu na nin lisi ninnu bɛɛ kɛra k'a di sɔrɔdasiw ma k'o bɛ se ka nɔgɔya cogo min. hakɛ to n bɛ sinsan yɔrɔ kan ka d'a kan mɔgɔw bɛ ka wele k'u ka taa kalata la caman b'a la ko olu sirannen don lakanako la n'a fɔra ko sɔrɔdasiw tɛna kɛ bureau de vote dɔw la olu tali gɛlɛya bɛ sɔn ka don o ko la de. non bureau n y'a fɔ i na cogo min a bɛ se ka kɛ sɔrɔdasiw tɛ yɔrɔ dɔ la mais u ka zone de couverture bɛ se o ma n'i ye dugu dɔ ta sisan ni sɔrɔdasiw bɛ dugu dɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ o dugu kɛrɛfɛ o rayon 5 km autour d'un village i bɛ taa sɔrɔ bureau caman bɛ yen mais u ka mouvement kɔnɔna u sigilen tɛ dugu dɔ la mais u ka mouvement kɔnɔna u ka patrouille kɔnɔna u ka évolution kɔnɔna u bɛ se yen kuma kɔrɔ ye nin de ye. mais est ce que o bɛ se ka mɔgɔw ladanaya sori k'a fɔ k'u ka se ka wuli ka taa kalata la n'u ɲɛ tɛ sɔrɔdasiw la minnu bɛ se k'u lakana. bon o de bɛ na ni an ka hakilina ye parce que kuma da an y'o de fɔ an k'a bɛ kɛ situation min kɔnɔ c'est très difficile parce que an yɛrɛ ka point de vue ye voter ka kɛ o kɔni n b'o kɔni fɔ k'o perepere-latigɛ quoi voter ka kɛ an ka nafa b'o de la jamana yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o de la parce que fɛn caman mais min y'a sécurité ko ye bureau hakɛ min fɔra bureau 3,000 ani kɔ mais n'i y'a jateminɛ conseil ani centre de vote tɛ kelen i b'a sɔrɔ centre de vote to o hakɛ bɔ quoi mais ne fana bɛ fɛ ka min mɔgɔ k'a faamu sarasiw tɛna se ka jɔ bureau non n'a ye bureau kelen bɛɛ da la mais u bɛ centre de vote de ta ani dugu donc u b'olu de sécuriser donc n'a fɔ ko sarasiw ka groupement dɔ bɛ nin dugu in na ça veut dire que bureau bi o dugu in kɔnɔna na donc u ka hakilina b'i bolo o bɛɛ kan mais an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn hali sisan nɔ fɛɛrɛ minnu latigɛra a yɛrɛ y'a fɔ fɛnkɛw dɔw tɛna se ka walawala an yɛrɛ to o ɲɛ dɔn bɛɛ n'i ka baara ne bɛ se ka kuma yɔrɔ min kan anw ka baara sinsinnen bɛ min kan an bɛ mɔgɔw lafaamuya de u ka se ka taa voter donc sécurité kɔni tiɲɛ yɛrɛ la hali sisan nɔ parce que il faut le dire an b'a kumaw mɛn k'a fɔ kumaw bɛ kan ka fɔ ka mɔgɔw ja gosi u bɛ ka mɔgɔw ja gosi vraiment an ka tiɲɛ fɔ Mopti centre kɔnɔ parce que n bɛ ka min fɔ ye observatoire an filɛ nin yɔrɔ min na Mopti cercle siège bɛɛ an ka représentant b'a bɛɛ kɔnɔ et puis u bɛ wuli ka jɔ u bɛ taa fan bɛɛ et chaque cercle i b'a sɔrɔ on a au moins an ka mɔgɔ 25 bɛ yen minnu bɛ observation kɛ u bɛ information remonter an ye directement kuma lasurunyana Douanza n bɛ Douanza ta ne ka mɔgɔ min bɛ yen nɔ kunun ne na depuis a fɔra ye n y'u bɛɛ cerner k'a lajɛ est ce que situation sécurité parce que problème y'o yɔrɔ de ye n ko yala a bɛ cogo ko pour le moment ça va accalmie kɔni bɛ yen nɔ mais les menaces olu bɛɛ fɛngɛ ma fɛɛrɛ bɛɛ b'a la ka siri voilà an kɔni b'o de jate fɔ. ayiwa madame Diallo ni aw dugudenw n'aw ma sɔrɔdasiw ye minnu bɛ se k'aw lakana est ce que o b'aw ja gɛlɛya ka wuli k'aw bɛ taa carte d'électeur ta ka wuli k'aw bɛ taa ayiwa voter la. ayiwa ne kɔni bɛ min fɔ. micro. ne kɔni bɛ min fɔ. vraiment carte d'électeur ni bɛɛ kan ka taa ka carte retirer. mais ni lakana kɛbaaw n'u ɲɛ tɛ u la est ce que o b'u danaya da u kan. ayiwa bon comme sécurité bɛ yen de plus en plus autorités bɛ ka sécurité bila yɔrɔw la par rapport aux élections et vraiment fɛɛrɛ caman bɛ ka tigɛ u bɛ ka fɔ yɛrɛ mais comme sardasi ko don u tɛ se ka bɛɛ walawala anw ye o u tɛ se ka walawala bi mais vraiment tiɲɛ ka di Ala ye hali an ka ministre nana ministre bi yan ministre de la défense le ministre de la sécurité il est là ale yɛrɛ y'a fɔ ko sɔrɔdasiw ani MINUSMA ani Barkhane olu bɛɛ lajɛlen bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma donc o bɛɛ kɔfɛ olu bɛɛ tɛna se ka yɔrɔ bɛɛ lakana u tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lakana mais u sera ka yɔrɔ min lakana à des rayons près mɔgɔw bɛ se ka taa lajɛ n'u sera ka voter yen parce que vraiment fasoden ɲumanya de don i k'a lajɛ n'i bɛ se ka taa hali ni aw ka dugu la bureau in ma se ka sécuriser ni dugu wɛrɛ bɛ yen n'i bɛ se ka taa yen i ka vote kɛ
i k'i ka vote kɛ ye parce que an y'a ye élection présidentielle la vraiment an y'a ye cogo min lakana kɔni kɛra an y'a yɛrɛ MINUSMA de taara ni fɛngɛ ministère ye autorités dɛmɛ kosɛbɛ u ye Mali dɛmɛ kosɛbɛ avec leurs avions u y'u ka avions de ta ka taa ni fɛngɛw ye en tout cas tout le nécessaire pour les votes là u taara n'a bɛɛ ye vote banna fana u seginna n'a ye donc plus les avions ni avions bɛ u bɛ ka munumunu o fana ye sécurité dɔ ye donc ne b'a fɔ an ka population ma vraiment olu fana ka jateminɛ kɛ parce que n'u ma voté o fana ma ɲi u ma u ka ja ka farin c'est vrai que insécurité kɔni bɛ yen mais u k'a lajɛ ni nɔgɔya sɔrɔ wagatinin dɔ la n'u sera ka devoir de citoyen kɛ o ka ɲi. D'accord. Oulaye Doumbia campagne ale daminɛna ayiwa Mopti mara kɔnɔna na an bɛ don min na i ko sisan ayiwa campagne ale bɛ sen na sariya batulen don a ko la wa? An ye yɔrɔ minnu lajɛ campagne dayɛlɛ don na an y'a sɔrɔ pour le moment sariya batulen don bɛɛ k'a dɔn nin ye anw kunko de nin y'anw kunko de an si tɛna se ka tɛmɛ insécurité ko nin kan kuma mana di maa o maa ma fɔ bɛɛ ka dɔɔnin fɔ insécurité ko nin na nin man kan k'an bali k'an ka élection kɛ sigi min kɛra Bamakɔ sisan résolution y'a yira k'a fɔ vote ka kɛ parce que députéw ka mandat a tɛmɛna donc pour que an ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na bɛɛ ka courage ta an ka se ka nin vote kɛ menace nin fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na minnu t'a fɛ élection ka kɛ olu kɔnɔta b'u kɔnɔ minnu b'a fɛ a kɛ o dun ka ɲi jamana ma vraiment an ka ni koron ka mɔgɔw labɔ parti politiques ka mɔgɔw sensibiliser an ka se ka élection kɛ o de ka ɲi Mali ma campagne kɔni a daminɛ cogo ka ɲi pour le moment. Mais campagne sariya ye mun de fɔ campagne taabolo ko la a kɛra cɛbaw ye wa a kɛra dugudenw ye bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ kɛ min ye? Article dɔ bi loi électorale kɔnɔ campagne o bi kuma campagne kan kosɛbɛ i n'a fɔ fɔlɔ min tun bɛ kɛ Mali la campagne kɔnɔna na ko o dabila achat de conscience ani t-shirt ani fɛn caman tun tɛ ni sugaro ɲinan yɛrɛ minnu tun bɛ tɛ ni sugaro minɛ olu yɛrɛ ye candidat ye ɲinan donc malimakɛ tulonkɛ t'a la dɛ tɛ ni sugaro minɛbagaw ye n'o ye sifinw ye olu de ye candidat yɛrɛ ne delila k'a fɔ émission dɔ la yan c'est pas normal mais ma bɛn n'a ye kosɛbɛ a rediffusion n y'a f'u ye seni yɛrɛ an fana nisɔndiyala mɛ sifinw kɔrɔ ɲina parce que tɛ ni sugaro minɛbagaw n'olu yɛrɛ kɛra candidat ye i b'i cɛsiri i yɛrɛ ye dɛ parce que i tɛna maa sɔrɔ min bɛ taa tɛ ni sugaro minɛ i bolo ou bien an balakaw tun bɛ taa tafe saba ni wari min minɛ candidat bolo bɛɛ b'i ta yɔrɔ dɔn na koyi bɛɛ b'i ta yɔrɔ dɔn na fɔlɔfɔlɔ campagne tun bɛ daminɛ ni kule girin ba minnu ye a ma k'o ye ɲinan dɛ a bɛ kɛ sariya kɔnɔna na ɲinan de hali wulada in na ko meeting dɔ bɛ yen an ka cɛbaw fana bɛ taa u sigi k'o lajɛ. Lasana Seku Kamara muso ye kun wɛrɛ dɔ fɔ a ko minnu sugandira ka tɛmɛ k'olu ma baara kɛ u ye ko ni fɛn ma fara u ka gɛlɛyaw kan fɛn ma bɔ a la ayiwa o tuma a bɛ ka fɔ ko kalata in a kan ka kɛ hali ni lakana ko kɛlen don gɛlɛya ye duguden dɔ bɔra k'a fɔ ko minnu taara k'olu m'u ka laɲiniw sabati donc kalata in a kɛli hali ni lakana sabatilen tɛ a nafa ye jumɛn in de ye Mopti mara kan? Bon, je pense que kalata kɔli kɔni nafa a bɛ jamana bɛɛ yɛrɛ kan fɔlɔ parce que n y'a fɔ aw ɲɛna sisan jamana n'i ye état de droit ye fɔ mandat mana ban a ka se ka renouveler a wagati la o ye a fɔlɔ ye jamana yɛrɛ kan ayiwa ni vote nana kɛ Mopti bɛɛ bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mopti kɔnɔ insécurité bɛ Mopti kɔnɔ donc o fana b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw ye insécurité in fɔ cogo min o t'an bali ka se ka tɛmɛ ni an ka action de développement ye o t'an bali ka tɛmɛ ni élection et renouvellement de mandat ye. Moi je pense que ça c'est quelque chose qui est très 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 important. Voilà, ne se ka min fɔ fɔlɔ. D'accord, Madame Diallo bɛ fɛ ka dɔ fara o kan. N bɛ dɔ fara kan parce que n balimamuso bɔra ka kuma min fɔ sisan
ko minnu u ye minnu ta ka kɔrɔ k'u ma nafa fosi ye olu la ka baara la n bɛ fɛ k'a f'u ɲɛna ko bɛɛ k'i kɔlɔsi quoi parce que bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don maire n'a jɔyɔrɔ de don élection filɛ nin ye élection communale bɛ yen élection législative bɛ yen maire n'u jɔyɔrɔ de don député fana n'u jɔyɔrɔ de don bon population ma se k'o de faamu ni député ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye député bɛ place ɲini a bɛ député ya ɲini n'a nana k'a fɔ k'a bɛ se k'aw ka siraw dilan k'a bɛ se ka fɛn kɔlɔn sen k'a bɛ se ka école jɔ k'a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ fo n'a y'a bɔ a ka poche la k'a k'aw ye dɛ o t'a ka baara ye o t'a ka baara ye parce que n'a taara sariya bulon na sariyaw de bɛ discuter ye sariya min bɛ se ka aw fana nafa a bɛ jamana nafa o de bɛ fɔ yen mais min ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ani école jɔ ani sira dilan o ye maire ninnu de ye maire ninnu de b'o kɛ u b'u kɛ ni mun ye u b'u kɛ ni taxe ni impôt ninnu ye donc y'a fɔ an bɛ taxe ni impôt minnu sara u b'o kɛ n'o de ye y'a faamu donc fo adamadenw fo électeur ninnu an jamanadenw an k'a faamu parce que u tila k'a fɔ ko ayi an ye karisa ta député ya la an ma fosi ɲɛ yan an ma fosi ɲɛ anw ye a ka baara tɛ donc ne b'a fɔ n balimamuso ye ni fɛn min bɛ député ya ɲini n'a nana ka promesse taw ye ka layidu taw ye k'a bɛ n'aw ka sira jɔ sira dilan ou bien k'a bɛ na dɔgɔtɔrɔso jɔ musow ye fo n'a y'a bɔ a ka poche la a ka baara tɛ donc an ka hakili to o la kosɛbɛ tubabu b'a fɔ les rôles et les responsabilités des élus u ka farafarasiya kosɛbɛ o de ka ɲi ayiwa an bɛ kuma di seni ma tuma dɔw la an bɛ cɛba dɔw mɛn k'o kuma ninnu fɔ ko an bɛna sira dilan u ye an bɛna nin fɛn ninnu kan u ye madame Diallo bɔra k'a fɔ k'o t'u jɔyɔrɔ ye donc n'u y'o fɔ u kan ka ɲagin wa n'i ye campagne kɛ ni o kuma façon fɔli e dun tɛ se k'a kɛ i ka baara kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya i bolo ni an ye an ka députéw ta n'u taara mais san'a ka se baara in kɛyɔrɔ est ce que sariya yɛrɛ b'a yamaruya walima kelen sariya kelen don ka wale ta min na a bɛ tigi bɛ se ka ɲagin ka d'a kan a ye ko fɔ a ye layidu ta jamanadenw ye ale tɛ se ka min kɛ bon n'i ye layidu ta jamanadenw ye i ma se k'a kɛ sariya kan k'i ɲagin normalement kabini campagne na mais déjà a t'ale yɛrɛ ka fanga kɔnɔna na ka d'a kan madame Diallo bɔra k'a fɔ sisan ko ni député nana fɔ cɛbɔ min bɛ fɛ ka député ya ɲini n'a nana fɔ an bɛ sira dilan u ye duguden dɔw bɛ da la nin bɛna se ka sira dilan ye ni ale yɛrɛ man ka o fɔli min kɛ est ce que sariya b'a ɲagin o ko la wa bon sariya bi seni bi i gulon administration na o yɔrɔ la donc an bɛ kuma di ayiwa Kamara ma na campagne sariya o bɛ yen nɔ yanni n ka da dɔw la n'i ye promesse ta e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se ka promesse min tenir promesse min yɛrɛ hali n'i bɛ se k'a tenir a t'i ka baara yɛrɛ tɛ maintenant o ye fɛn ye min ka kan ka bini électeurs yɛrɛ fɛ puisque n'i y'a ta i ka baara tɛ e dun tɛna se k'a kɛ mais ni électeurs t'a dɔn ni électeurs t'a dɔn mais ni Ala y'a kɛ n'i passera n'i ka mandat banna u bɛna ye k'a fɔ i ye min fɔ i ma se k'a kɛ o la n'i ye candidature posé siɲɛ wɛrɛ électeurs de b'i sanctionner donc o kɔrɔ ye sariya ma kuma o kan sariya to ma kuma o kan ne ka miiriya la mais sariya kumana minnu kan o bɛ yen campagne kɔnɔna na sisan candidat dɔ ka gouvernement wala institution dɔ wala service dɔ ka bolifɛn ta wala k'o ka moyen dɔ utiliser sariya ye o kan n'o kɛra sariya y'a jira k'a fɔ le ministère de l'administration territoriale le ministère de la sécurité seni o bɛɛ bɛ se ka disposition ta pour que jamana ka nafolo jamana ka mobiliw kana taa élection sira fɛ n'o bɔra yen an sous-préfet minnu ni campagne wagati la sous-préfet bɛ yɔrɔ dɔ jira k'a fɔ ni élection bɛ kɛ sisan affiche ka kan ka taa coller yɔrɔ minnu na sous-préfet b'a fɔ élection ka affiche kan ka coller yan a ka kan ka coller yan mais ni nin yɔrɔ bɔra la a man kan ka coller yɔrɔ wɛrɛ maintenant sous-préfet bɛ tila ka sariya wɛrɛ ta ni mɔgɔ min y'a coller yɔrɔ wɛrɛ ni nin tɛ n bɛ nin sariya in ɲagin n b'a ɲagin tantɔ n b'a ɲagin ta o ɲagini bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ mɔgɔw bila ka taa affiche min coller la n'a ma coller sous-préfet ka yɔrɔ fɔlen na a bɛ se ka taa a b'a bɔ yen o ye a sanction dɔ ye mais anw yɛrɛ administration ni seni kɔfɛ tribunal fana ye fɛn caman fɔ olu bɛ se ka ɲangini caman kɛ par les dispositions pénales les sanctions pénales d'accord minnu dilen d'u ma donc an ka ko sifin caman fana kɛlen don cɛbɔ ye ani muso dɔw an k'olu fana hakilila lamɛn nin ko kan ɲinan élection yɛrɛ taabolo an ma se ka fɛn faamuya la parce que depuis
an bɛ yen nɔ an ma deli ka fɛn minnu ye élection ko la ko ɲinan kɛmɛ b'olu de tel que majorité ni opposition kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc n bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la u ma sensibiliser jeunes ma hali ni jeunes y'u kanbɔ quoi ne ka jate la u ma sensibiliser jeunes ma mais ni jeunes sera ka sira sɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛma caman don ko la parce que jeunes de b'an ka degun dɔn jeunes de bɛ sigida jeunes ka degun dɔn cɛkɔrɔba kɔni tɛ foyi k'a la. mais est ce que e yɛrɛ bɛ taa voter ni ala sɔnna ma i taara i ka carte de lecteur ɲini a bɛ n bolo inchallah. ayiwa jeunes ko u jeunes damaw u sifin damaw olu de bɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw dɔn musow fana ko musow de b'olu fana ka gɛlɛyaw dɔn ayiwa sifin bɔra ka kuma dɔ fana fɔ ko u ye ko dɔw ye ɲinan kalata in na u ma deli ka minnu ye min ye majorité ni opposition dɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma e ka hakilila ye jumɛn ye ni wale ninnu kan. merci beaucoup. ayiwa a ma fosi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que jeunes de bɛ jeunes ka problème dɔn musow fana ne filɛ nin ne bɛ musow ka problème dɔn ka tɛmɛ cɛw kan musow bɛ condition min na musow bɛ fɛn musow ka laɲini les besoins des femmes ne b'o maîtriser kosɛbɛ mais ne tɛ cɛw t'a dɔn en tout cas genre o genre e de b'i ka jɛkulu nin bɛ jɛkulu min âge la i b'o bɛ jɛkulu min type la e b'o o problème dɔn voilà ni élira kɔni ni sera ka fɛn place sɔrɔ i bɛ se ka i jɔyɔrɔ fa o sira fɛ. Bon, à Koko, il y a des partis opposition ni famille majorité. Bon, comme il a dit la réalité, il tient de faux. Parce que, en tout cas, il est bien surpris en quoi. Parce que c'est l'opposition et la majorité. Ambouye, ou bien qu'elle est chogomi. Ambouye, ou bien chogomi. Mais nous, Djera, bon, comme les associations sont libres, hein? Liberté d'association de dos. Toi, liberté d'association de dos. Moi, je suis tout ben hakla test tout là, l'administration est là. Test tout là, ce n'est pas condamné. Ils sont libres. Nous badons à vous tableau et kelenye, ou ka programme nous et kelenye, ne hakla ou se ka faranyogon ka. Plutôt ne tumbi fait jeune ni muso nunka fo ou ka programme fana kuma fo. C'est pas parce que ni est opposition ni est majorité ou ka kuma programme fana ka. Ou ka programme détaillé ou bien se ka min ke leur programme nous élire se ka programme min ke ou ko fana fo. Comme ça minu e fani opposition ni majorité nous ka programme kany au ka votuye. Au kana votuye parce que ni ne somogo de ni vraiment comme maintenant en développement ça de là au ka la nous ka programme kany. Ou fait ka min barake comme ça si nous si ni gana ma nous ma ke ou ça fa se ka fuye ko au ye laidu ta programme fleni mais au ma se ka ke. O fana ye problème do ye. D'accord. Ko sifin caman ni muso caman ye cɛ bɔ ye nka est ce que bolo sifin ninnu ani muso ninnu ayiwa garisɛgɛ b'u la ka se ka san sɔrɔ nin kalata in na wa. Ayi ne kɔni hakili la garisɛgɛ b'u la parce que jeunes ka ca tabarikala ni jeunes votera u jeune ɲɔgɔnw ye parce que olu de bɛ u y'a fɔ cogo min olu de b'u ka problème dɔn ni musow fana votera u muso ɲɔgɔnw ye olu de bɛ ɲɔgɔn problème dɔn ne hakili la u bɛ chance sɔrɔ ka passer. ɲininkali wɛrɛ bɛ o ko la sani ka kuma di sori ma sisan nin na yali sifinw kan ka vote u sifin ɲɔgɔnw ye musow ka vote u muso ɲɔgɔnw ye ten wa walima kelen cɛbɔ ɲuman de kan ka ɲini a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye a kɛra denmisɛnnin ye a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye. En tout cas ne kɔni b'o de fɔ tuma bɛɛ ne b'o de fɔ cɛbɔ ɲuman min ka programme ka ɲi min an b'a dɔn depuis a bɛ quartier kɔnɔ depuis dans la famille parce que a bɛ daminɛ leaderia bɛ daminɛ depuis dans nos familles. An ka du kɔnɔ an ka quartier kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ aw b'a dɔn nin kɔni a cɛsirilen don a ka baara ka ɲi a ka taabolo ka ɲi a déterminelen de don pour le développement aw bɛ se k'o ta n'a kɛra jeune ye min jeune vient depuis la base a jeune ka ɲi aw b'a ye parce que an de bɛ ɲɔgɔn kan yan jeune min ka ɲi jeune min n'an votera yan an b'a dɔn vraiment a bɛ se ka an jigi fa an bɛ vota ye. Muso min depuis la base an b'a dɔn nin ka programme ka ɲi nin bɛ se ka n jigi fa cɛsirilen don a bɛ se ka vota ye vraiment ce n'est pas obligatoire k'a fɔ ko nin ye muso ye nin ye cɛ c'est vrai mais a ka kɛ musow cɛla muso min vraiment ka programme ka ɲi ne kɔni b'o de fɔ muso min vraiment cɛsirilen don ni aw ye muso ta aw b'a dɔn depuis la base la a ma se ka fɛn ɲɛ aw ka yafa n ma a bɛ gɛlɛya dɔɔni n'a taara sanfɛ a bɛ gɛlɛya tout dépend de la formation à la base. Ayiwa sori e bolo ayiwa opposition ni majorité ka farali ɲanka min kuma fɔlen filɛ nin ye dabalibanko de don wa tare de don. Bon n b'a fɛ ka yanni n k'i ka question nin jaabi yɔrɔnin dɔ bɛ yen n bɛ fɛ k'o fɔ rapidement n'o ye campagne cogoya ye
i ye campagne ɲininkali kɛ seni ni administration na an ka rôle ye veille citoyen de y'a fɔ an ka kuma na donc effectivement charia kɔni labɛnnen do fo k'a ɲɛ mais n'i ma ɲɛ i ye charia labɛn il faut que charia bɛ se ka labato cogo min f'i k'o fana fɛɛrɛ de kɛ donc o fɛɛrɛ de ti ka kɛ parce que an bɛ ka yaala an bɛ fɛnw bɛɛ ye n'i y'a jateminɛ seni y'a fɔ a ka kuma na ko campagne daminɛ ko a ɲɛna ko t-shirt ni fɛnw t'a la non fɛn wɛrɛ bɛ yen min ka jugu n'o ye o de ye achat de conscience wari de bɛ ka bɔ wari de bɛ bɔ faut que an ka ɲɔgɔn faamu i tɛ t-shirt ye i tɛ fosi ye mais wari de bɛ di n'i ma wari di u tɛ voter ye et citoyen yɛrɛ b'o fɔ candidat fana bɛ k'o baara de bɛ kɛ donc o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye n'an b'a fɔ dɔn t-shirt tɛ tɛ ka minɛ fɛn min bɛ ka minɛ fɛn bɛ ka jugu n'o ye o an bɛ se ka mɔgɔ ɲɛnaman sɔrɔ o la cogo jumɛn na a tɛ se ka mɔgɔ ɲɛnaman e bɛ denmisɛnnin minnu fɔ jeunes fɛ n'i donna don campagne depuis campagne ma daminɛ pré campagne na mais est ce que u kan k'o kɛ wa cɛbɔ ninnu ka wari ta ka di mais cɛbɔ man ka kɛ minnu fana b'a minɛ u man k'a minɛ halisa ça veut dire que ni minnu b'a minɛ olu ma voter faamu minnu yɛrɛ ye candidat ye minnu fana m'a faamu mais aw minnu bɔra a kalama aw y'a kuma lase ɲɛmaaw ma wa mais kuma bɛɛ bɛ fɔ n'o de fɔ an ye rôle de citoyenneté an ta bɛ se yɔrɔ bɛɛ n'i ye campagne jateminɛ sisan affichage bɛ ka kɛ u bɛ ka nɔrɔ yɔrɔw la i y'a faamu administration bɛ y'o de kama mais u tɛ jateminɛ k'a la n'i bɔra dugu kɔnɔ sisan na u kɛ bɛ ka posters ni fɛnw sigi siradaw yɛrɛ kan hali mɔgɔw tɛ se ka tɛmɛ donc jɔn de kan k'o jateminɛ maa min ye sariya bɔ a y'a kɛ tan o de kan ka yaala fana k'a jateminɛ k'a lajɛ est ce que a bɛ ka k'a kɛcogo la campagne bɛ kɛ kuma minnu bɛ ka fɔ sufɛ mankanw à partir de 1h du matin a bɛ ka kɛ mobiliw de bɛ fɛn tout est ce que o b'a kɔnɔ olu si t'a kɔnɔ donc ne min fɔ dɔrɔn ni seni bi administration minnu jalen olu ye sariya dilan il y a un comité de suivi de bonne conduite minnu bɛ parti politique la o fana bɛ campagne min man ka kɛ min man ka kɛ olu fana t'u ka rôle jouer n'o tɛ sariya kɔni dilanna fo k'a ɲɛ d'accord n'an ka ɲininkali tengo ayiwa kamara la k'aw tɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲa wa fana ko olu bɔra wale minnu kalama ni o bɛ lase aw ma wale tɛ ka taa walasa k'o kɔn n'o ye wari dili ye ouais n tun y'a fɔ aw ɲɛna sanction na sisan sanction dɔw bɛ administration mais sanction in na a y'a jira k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛli in ye ni o fana ye ɲɛmaaw ka baara dɔ ye ko o tɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛli i n'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka affiche kɛ yɔrɔw la a man kan ka kɛ yɔrɔ min n y'a jira aw la k'a fɔ n ka kuma na sous-préfet min ye a fɔ affiche ka kan ka kɛ nin yɔrɔ in na o sous-préfet kelen de bɛ ni mɔgɔw nana fɔ a ɲɛna parce que campagne bɛ olu candidat ni ɲɔgɔn cɛ n'u nana ka na fɔ sous-préfet tɛ yaala dugu kɔnɔ wagati bɛɛ o n'u nana ka na fɔ a ɲɛna affiche dɔ bɛ nin yɔrɔ in na i ye a fɔ ko affiche ka kan ka kɛ yɔrɔ min a tɛ yen nɔ en ce moment sous-préfet ye déjà décision ta k'a fɔ ni mɔgɔ ye affiche kɛ yɔrɔ la min tɛ ale ka yɔrɔ fɔlen ye a bɛ mɔgɔw bila ka taa a wuli ka bɔ yen en ce moment a bɛ se ka équipe dépêcher ka taa a bɔ yen mais il faut que a kana fɔ a ɲɛna mais wari di aw b'a kalama wa bon ni wari dira o fana ça c'est o ye fɛn aw b'a kalama an t'o kalama mais ni mɔgɔ min b'a fɔ ko wari dira a dun ko k'u y'a ɲɛfɔ aw ye ni mɔgɔ min ko wari dira i bɛ na ni a prévu ye Traoré ko k'u y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ayiwa a y'a en tout cas a kuma ma se anw ma mais n b'a fɛ ka min fɔ o ye tribunal ka baara ye parce que n y'a fɔ aw ɲɛna sisan donc o kan ka taa ɲɛfɔ tribunal de sanction bɛ yɔrɔ min na n'i nana ni i y'a dɔn mɔgɔ ye fraude kɛ parce que fraude sugu ka ca depuis tɔgɔ bɛ sɛbɛn élection na wagati min na fraude mun bɛ kɛ o kɔnni don hali mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ centralisation kɛ ka dɔ fara dɔ ka voix kan ka dɔ bɔ a la o kɔnni don vote don ka n'a ka mankan kɛ bureau da la ni mɔgɔ minɛn'o la o kɔnni don ka taa vote mɔgɔ wɛrɛ place la vote multiple o bɛɛ lajɛlen kɔnni don n'i minɛn'o la i bɛ alamani sara i bɛ se ka kaso kɛ o camanba de bɛ a lisi ka jan tɛna se k'o a y'a fɔ ko sariya ko in tɛ problème ye sariya in batuli ko in de a bɛ bato mais il faut pour que juge ka se ka mɔgɔ minɛ k'a fɔ i bɛ alamani sara wala i ka se ka don kaso la o k'a sɔrɔ prévu ɲɛnama fana nana ka na d'a ma sur des pièces des choses bien fondées donc aw b'a kalama mais prévu ɲɛnama de t'aw bolo fɔlɔ prévu de ka di Dumbiya bɛ fɛ ka dɔ fɔ mais yan'o ka se comme kuma yan'a ka m'a di ma sɔɔni ni yɔrɔnin yɔrɔ dɔrɔn Dumbiya ko a ɲɛfɔra aw fana ɲɛna aw minnu i y'a fɔ k'aw ka baara ye ka jateminɛ kɛ sariya ka batu a y'a fɔ ko wariminɛ bɛ sen na ko wa fana k'u b'a a kuma lasaw ma bien wariminɛ ko in an ti fɛn kalama o la fɔlɔ parce que fɛn wari di ni a ti kɛ publiquement aw m'a mɛn fan si an m'a mɛn fɔlɔ c'est la première fois maintenant olu minnu bɔra a kalama a bi kɛ yɔrɔ minnu na u k'an ladɔnniya la joona ani administration kan fanga fara ɲɔgɔn kan a kuma bi se yɔrɔ min na an ka rapport kɛ pour que a ka taa joona
ɲininkali dɔ b'o yɔrɔ la o tuma aw ta yɔrɔw de tɛ kelen ye wa olu ka kuluw bɛ yen aw ka kuluw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ a kalama aw tɛ bɔ a kalama ninnu bɛ wo dɔw dɔn dugu kɔnɔ an t'a dɔn jeunesse de don denmisɛnninw de don donc u kan k'a fɔ joona joona pour que u teri minnu ye candidat ye u kana minɛ ka di waritigiw ma u k'a fɔ an ka disposition ta joona pour que f'u ka sira a yɔrɔ nin na a bɔlen k'a fɔ sisan nin na aw bɛna wale sigi sen kan walasa ni ala sɔnna ma n'an bɔra studio la yan an bɛ réunion dɔ provoquer joona pour que k'a ɲɛfɔ administration an b'a ta bolo min ma pour que an ka se ka fu siri a ko la wa studio tamani yani ka kuma minɛ bolo yani a kunnafoni di tɔɲɔgɔn an bɛna jateminɛ kɛ ka ko lajɛ fana n'i y'a sɔrɔ walew bɛ ka sigi sen kan a ko la ayiwa Kamara tun bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ n bɛ kuma di ma sɔɔni tugun ok d'accord n tun b'a fɛ ka min fɔ parce que minnu ye kuma ta ne ɲɛ bila ne ɲɛ u ɲininkara k'a fɔ parce que dɔw ko olu dabaliya banna u lisi kelen na u ye opposition ye u ye majorité ye ne bolo o man kan ka bala mɔgɔ la député kala t'a la parce que système électoral de b'o expliquer l'élection au député ka tali assemblée la o système ye majoritaire ye ni mɔgɔ min ta cayara ni député ye 2 de ye 3 de ye e b'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ i ni maa wɛrɛ t'a tila mais o ye sariya ta yɔrɔ ye nka jateminɛ kɔnɔna na n'i y'a ye maa min bɛ k'a fɔ karisalakaw olu tɛ ka baara kɛ olu tɛ ka fɛn kɛ nin fana b'a fɔ ko karisalakaw olu tɛ ka fɛn kɛ i ka tila k'a ye olu ka tila k'u bolo di ɲɔgɔn ma fanga ɲini kelen na a tɛ maa dabali ban yɔrɔ bɛɛ n'a ka réalité don cercle bɛɛ n'a ka réalité don n tun b'a fɛ ka min fɔ député ta o ye majorité ye ni min ka fɛn cayara i b'a bɛɛ ta mais ni a tun sɔrɔla sisan proportionnel de don bɛɛ b'i kan nabɔ min ye mɔgɔ 100 sɔrɔ min ye mɔgɔ 50 sɔrɔ min ye mɔgɔ 40 sɔrɔ aw bɛɛ ta bi jate bɛɛ bi dɔw bɛ 1 sɔrɔ dɔw bɛ 2 sɔrɔ peut-être dɔw bɛ 1 wɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ bi taa n'i ta ye proportionnel b'a to bɛɛ bi se ka taa to i ka liste la mais n'a nana kɛ majorité ye ni kelen y'a bɛɛ sɔrɔ e kelen bɛ a bɛɛ ta o de b'a to pour que mɔgɔw kana se ka bɔ fu la minnu tɛ kelen ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ donc mɔgɔw hakili b'u yɛrɛ ka parti de la i ka cercle la mais i ti parti lajɛ sur le plan national. D'accord, n bɛ kuma d'aw ma sɔɔni dugudenw ka hakilila wɛrɛw bɛ yan nɔ an bɛ jɛ k'o lamɛn sisan nin na ka sɔrɔ ka kuma di bɛɛ lajɛlen ma tuguni. Yurugu in baara kɔnɔ a vraiment a kɛ mɛ ka an kamana gan kosɛbɛ quoi. Donc k'a fɔ n'an votera ye k'i kɛra an ka député ye ni kungo tɛ dɔrɔn i tɛna an ka dugu la vraiment ɲina ko dɔ kuma de sera kan an man kan k'o tigi ta quoi. Ayiwa yurugu k'a ni députéw mana sugandi u seginni ka na walew sigi sen kan u ka kɛnɛw la k'a ni fana ba kɔfɛ ko in ko mɔgɔ si tɛ se ka taa ba kɔfɛ Tarawele. Ayiwa o kɔni yelen don parce que a b'an gan kamana na kosɛbɛ parce que n'a fɔra n y'o de fɔ n'a fɔra ko vote bɛna kɛ Mopti centre kɔnɔ alors que tiɲɛ yɛrɛ la an ka na dogo ɲɔgɔn na yan an ka laɲini ye vote kɛ jamana ka se ka basigi donc a fɔra ko o basigi a kun fɔlɔ dɔw ye vote ka se ka kɛ député ka sugandi ko ka bila sen kan ko o fana y'a dɔ ye min bɛ se ka kɛ mais n'i ye jateminɛ tout de suite la an mɔgɔ bɛ yan nɔ n'i ko k'an ka traverser ka taa an ka ba kɔfɛla na cɛ an tɛ taa. Ali préfet ali gouverneur bon mais kala sɛbɛ conseiller la bon donc n'a fɔra an ka ba tigɛ dɔrɔmɛ 5 ka taa sisan tiɲɛ yɛrɛ la an n'a fɔra i bɛ taa million ta ma d'a la dɛ mais n'i ye jamanaden ɲuman ye ko n'i tora faso ko la k'o ye koba ye donc o yɔrɔ ni o hamina ka kala ye k'i ɲɛ tora la ka kala ye k'i ɲɛ tora la donc lakanabaliya nin kɔni o y'an gan kamana na yɛrɛ de kosɛbɛ quoi. Bakɔfɛla filɛ nin ye i bɛ se ka na an ka taa reportage kɛ sa beaucoup aw tɛ taa o n'i k'a ka taa sa a tɛ taa e yɛrɛ tɛ taa an bɛ taa aw tɛ se ka taa bon d'accord donc a ka gɛlɛn quoi i y'a faamu a ka gɛlɛn mais an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la mais n'i ye mɔgɔ bɛɛ bɛ dugawu de kɛ jɔn se tɛ foyi ye. o kɔrɔ ye kalata tɛna kɛ yen nɔ. n tɛ se k'o fɛ a bɛ gɛlɛya kɔni. an ka ɲininkali tɛ n ko Kamara la kalata bɛ kɛ bakɔfɛla la parce que an yɛrɛ bɛ min kalama bakɔfɛla ni position kɔnɔna na bi olu ye ɲɛmɔgɔw ba mais an bɛ min kalama n'i y'a fɔ an bɛ ko dɔw kalama peut-être que olu t'o kalama mais u tɛ se ka fɛn bɛɛ fana fɔ olu b'i ta ye min ye dɔrɔn k'an hakili sigi ka te ka kuma n'a ye parce que olu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye donc o tɛ wajibi ye mais gundo secret dɔw b'a tɛ se ka fɔ n'i y'o fɔ i b'a kɛ mais an b'a ɲininka ni kala bɛ taa ba kɔfɛ. Ayiwa ne ye ne ɲininka ko kala bɛ taa ye ne b'a fɔ a bɛ taa parce que an ye nin yen nɔ kuma daminɛ a mɛnna
n bɛ se k'a ladɔnniya peut-être a ta kalama alamisa réunion bɛ kɛ gouvernorat la min tɔgɔ ye comité régional de sécurité gouverneur yɛrɛ de b'a présider donc depuis o réunion fɛn na depuis élection kɔni fɔra élection bɛna kɛ réunion bɛɛ la bakɔ kuma de bɛ na ani yɔrɔ wɛrɛw kuma donc an ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw sigila an y'a kuma fɔ a ka ca ne hakili la an k'a to sɔɔni aw yɛrɛ bɛna ye fɛn ye min bɛ se k'aw hakili sigi k'a dɔn k'a fɔ élection bɛna kɛ an ka commune ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna o kɔni n bɛ se ka min fɔ o y'o ye. d'accord ayiwa kuma dira Dumbiya ma. ne bɛ segin kɔ dɔɔni min ye majorité ni opposition ka liste ko ni an kɔni ka jateminɛ na fɛn don farati b'a la farati belebele de b'a la opposition bi assemblée la i b'a ye u ni majorité u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ maintenant e bɛna liste dilan ni olu ye farati yɔrɔ ye mun ye n'u nana caman sɔrɔ ka tɛmɛ majorité kan a bi président ka baara gɛlɛya a bolo fasafili de don bɛɛ kan kan k'i fasafili de ka caman sɔrɔ ka tɛmɛ majorité kan ni opposition ye député caman sɔrɔ ka tɛmɛ majorité kan sisan mais u man k'a sɔrɔ wa u kan k'a sɔrɔ mais est-ce que a tɛ gɛlɛya don assemblée ka baara la wa ayiwa ni seni yɛrɛ ka kuma kɛr'o ye o bɛ sɔn ka mɔgɔw lasiran dɔɔnin dɛ majorité ni opposition u bɛɛ dama kuma kan jamana jɔli ni député bulon cɛbɔ sɔrɔ yeliya la u bɛɛ dama ka kan la mais hakilina bɛɛ bɛɛ la u bɛɛ ka projet de société bɛ yen majorité ka projet de société bɛ yen opposition fana ta bɛ yen bon ni opposition ka nana député caman sɔrɔ sisan fo baara olu fana bɛna fɔ k'a fɔ ko baara ka kɛ n'olu ka hakilina de ye o. ayiwa dugudenw ka hakilila ye jumɛn o ko la aw bolo u bɛɛ ni u bɛɛ n'u ka hakɛw de ka kan wa walima kelen dɔ kan ka dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan. ayiwa a bɛɛ bɛ dépend u ka programme kan a bɛɛ bɛ dépend u ka programme kan ne kɔni y'a fɔ ka tɛmɛ n ko min ka programme ka ɲi o kan o kɔni de bɛ a ka hakɛ in kɔni bɛna caya ka tɛmɛ dɔ in kan. d'accord ayiwa an bɛ duguden dɔw lamɛn minnu bɛ wele da kɛ walasa mɔgɔw ka sisan na bɛ kuma d'i ma sisan. ne yɛrɛ hakilina ye min ye vote ko in na maa si kana sigi so kɔnɔ n'an tɔɔrɔ so kɔnɔ ko n tɛ bɔ n tɛ taa vote a bɛ kɛ an de la. dakuru ɲɛ damadɔ la teliya la carte d'électeur olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye Mopti mara kɔnɔna na. d'accord merci bien carte d'électeur commission de b'a la. A commission nous créé la sous-préfet central de fait. D'accord, mais d'accord, il y a le centre de vote de la Wal mairie. Non, ni a mis au fond, sous-préfet b'a à fin aller décision signée commission be sigi ni yɔrɔ in na. A ka ca la ni taara maire la, i bɛ taa sɔrɔ commission sigilen bɛ o b'a dilan. Donc commission quartier ni quartier mun kan ka taa commission min na, o bɛɛ préciselen don a la. U bɛ baara kɛ heure min fana na, o bɛɛ préciselen don a la. Mais fo an ka wele bila mɔgɔ ma i n'a fɔ an balima y'a fɔ cogo min mɔgɔw ka bɔ parce que ni élection in na document kelen pe min bɛ se ka mɔgɔ yamaruya i ka voter o ye carte d'électeur ye. U b'a sɔrɔ min? U b'a sɔrɔ n filɛ ka yɔrɔ minnu fɔ nin ye. d'accord ayiwa welewele jumɛn b'i bolo madame Diallo Tata Touré mɔgɔw ma nin kalata ko in na teliya la. rapidement ne min fɔ c'est que vraiment a kana kɛ sketch min bɛ to ka bɔ ko Fatubugu parce que n'i ko ne sen t'a la ayiwa e de bɛ perdu dɛ kosɛbɛ parce que n'i ye jamanaden ɲuman ye kɔni i ka bɔ i ka voter sanga taara k'an bolo dan député fana ka restitution kɛ n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ min ta n'i y'a mɛn a b'a fɔ an t'u dɔn bolodalen don walasa ka kuma kɛrɛnkɛrɛnniyala lakana walew kan ani kalata baara kan Mopti mara kɔnɔna na an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma madame Diallo Tata Touré ale ye ayiwa Mopti société civile ale ɲɛmaa ye min ye Burulayi Dumbiya ale tun bɛ yan nɔ commission électorale nationale indépendante tɔgɔ la CENI Sori Traoré ale tun bɛ yan observatoire pour les élections et la bonne gouvernance jateminɛkɛlaw olu tɔgɔ la Lassana Sekou Kamara ale tun bɛ yan gouvernorat tɔgɔ la an bɛ foli lase ayiwa radio Kawural baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu y'a an kunbɛ bi walasa a ka se ka k'a kɛnɛ kan ayiwa jaw labɛnba o ni nɛgɛ kɛrɛfɛjuruw la Gagny Kanté Mamadou Bokoum a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen folen don ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré ye sikafɔba ale bɛ ka yaala Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka bɛɛ lajɛlen dɔnniya kalata walew kan aw ni ce aw ni baraji.
Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba.